भाई कौन कर ताला गोटा कौन हम ताल गछ पड़ियो आज कुआडे आइज आड़े कौन हो कौन आज कौन ताल गछ अलग कौ गछ पड़े ताल गछ कहीं पड़ुची कह दादा कौन कह बर्तमान आम क्लबर बर्तमान द्वितीय दिवस ताल गछ पकड़ द्वितीय दिवस ताल गछ पड़ार उद्देश्य हूँ आमर बर्तमान जो घड़घड़ी मारुची बर्तमान सब ताल गछ लोप पाईगला घड़घड़ी रक्षा मैंने पाइबापी मैंने आवश्यक अच्छे ताल गछ तेणु आम क्लब गोटे नहीं गोटे स्टेप नहीं ये सब बुलिकी ताल गछ पकाऊँ आज मेलन पड़िया सरपणा मेलन पड़िया ताल गछ चारा रोपण कर ताल गछ खाली घड़घड़ी कथा नुह बहुत भी पत्र बहुत भी तैयारी करा घर कड़ा जिन तैयारी करामर आदिवासी मैंने बहुत भल भल जिन प्रडक्ट तैयारी बजार बिकुं बहुत चाहिदा अच्छी बर्तमान लोप पाईगला सी तेणुक आम उद्देश्य अच्छे आमर जे उद्देश्य हूँ जे आम ताल गछ लगे आम लगेबू आने प्रेरणा देव आप ताल गछ लगातु खाली क्लब लगे सहित लोक मानक भी सचेतन करा मु सोमनाथ सांस्कृतिक परिषद सेक्रेटरी तो एक वर्ष आम आम क्लब तरफ बहु गुड़े ताल चारा रोपण करने जाऊँ जेहेतु प्राकृतिक विपर्य घड़घड़ी रक्षा पाइबा ताल गचर नित्यांत आवश्यकता तेणु आम प्राय पंचायत दुईटी पंचायत बहुत जगार आम चेष्टा कर ताल गछ पकड़ापी आज आम द्वितीय दिवस जब आम चलुँ ताल गछ पकड़ापी ये वीडियो माध्यम मु समस्त जनसाधारण मानक अनुरोध करुच्ची से मैंने आम भली एमती ताल गछ रोपण करूँ आ बज्रा घात रक्षा पातु ये मोर अनुरोध मोर भी यही वीडियो माध्यम समस्त को गोटे अनुरोध समस्ते ताल गछ पकातु मिनिमम आम सोमनाथ सांस्कृतिक परिषद लक्ष्य अच्छी आम 1 लाख ताल गछ रोपण करूँ आम 2टी पंचायत एथरे मु समर्थन करुच्ची।
କହୁଛ ବୁଲୁ ଭାଇ? କ'ଣ କରାଯିବ କାଦୁଅରେ ପଶିଗଲା ଚପଲ ଧରିଛ? ଚପଲ ଉଠିଲାନି କାଦୁଅ ଜୋର ହେଇଛି କାଦୁଅରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚପଲ ସବୁ ଯେଝା ଜାଗା ଯା ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇ ଗଛ ରୋପଣ କରିଦେଇକି ଆସିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଚପଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପରିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଚାରାରୋପଣ କରାହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଳ ଗଛ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଜନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାଳ ଗଛ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ସୋମନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ତାଳ ଗଛ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଘଡ଼ଘଡ଼ିରୁ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଳ ଗଛ ରୋପଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ସରପଣା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ଆସି ତାଳ ଗଛ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ତାଳ ଗଛ ପକାଇଲୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଗଛ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ବଢ଼ିବ ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାଳ ଗଛ ତ ବଜ୍ରାଘାତ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଳ ଗଛ ପକାଉଛେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଆମ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଜୟ ସୋମନାଥ, ଜୟ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା।